We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Ako inyong kapuso, Cecil Kibon Castro. O padayon namong ipahinumdum kaninyo mga kapuso nga mag-amping kita kanunay sa atoang panglawas sama sa pagsunod sa tanang mga health protocols. Busa, karong buntaga, atong makauban ang Pinay nga mo'y nakaangkon sa 11 gold medal sa Pilipinas sa duwa nga pancak silat sa nagpadayong SEA Games. Atong mahinabi usab ang usa ka fashionista nga maghatag kanato og fashion advice unsaon paggamit sa mga second hand nga mga silinas. Samtang ato usab may lailaon niya ang representante sa Cebu City alang sa Miss Trans Global Philippines. Ug di makompleto ang ato ang Monday morning kung wala atong segment nga Pampa-Good Vibes. Ani ay laing garbo sa Subo, diin naangko niya ang top 6 sa baguhay lang nga natapos nga Civil Engineering Licensure Exam 2022. Siya si Angelo Hinaya Sige, kinsa produkto sa Cebu Technological University Main Campus, nga nakakuha og 92.6 nga rating. Gumikan niini daghan ang nakadaig sa iyang gipakitang performance sa maong pasulit. Ug sa ato mga kapuso, kung aduna mo'y mga pampa-good vibes ng mga video o baka mga pictures, mamahimo mininyong itag o pwede usab mininyong sendan sa inyong mga photos and videos sa atong Facebook page sa GMA Regional TV Live. Ug sa way paglangay, ato nang makauban ang representante sa Cebu City alang sa Miss Trans Global Philippines, Sway Cañete. Karong buntaga atong makauban ang representative sa Dakbayan sa Subo para sa Trans Global Philippines. Let's all welcome Sway Cañete. Mayong buntag, Miss Sway, welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning. Mayong buntag, everyone. Kumusta na ka, Miss Sway? What have you been busy these days? It's been good. I'm excited. It's my second interview as I joined Miss Trans Global Philippines. There is pressure along with the excitement, but nonetheless, I'm really excited to step on to the national stage to represent Cebu City. And since usa ka sa mga mo-compete sa Miss Trans Global Philippines, can you tell us what the pageant is all about? So Miss Trans Global Philippines is our franchise. So bali, ang organization is mainly based in the UK. Then through Love Yourself, the organization that runs Miss Trans Global Philippines, we hold a pageant every year through its trans health arm, which is Transcend by Love Yourself. So it's an organization that takes care of trans women. And every year we hold a pageant. For the past 2 years, it has only been virtual kay lagi tungod sa pandemic. But for the first time in its history, this year it's going to be live on a national stage in Manila. And so yeah, every participant will fly into there for the coronation night. And I'm really grateful that I got to be one of the candidates na live dyan ang show. But it will also be aired through Facebook Live sa page so that everyone who is not in Manila can also watch the pageant. Wow, very excited for you. Is this your first time ba to join a pageant? I would consider it's my first time. Okay, my first time was back in college. That was me pre-transition. So that wouldn't really be considered as an experience. And being a first-timer, what are the challenges sa pagsalmot ni ini? Since this is my first time, wala dyan kailan ako.
that was the first challenge when I was introduced as a Cebu City representative. A lot of people were kind of expecting someone nga nag-pageant na. So that was, I think, would be the first challenge. Kaya I'm not that known in Cebu, so it's difficult to gather support. You know, for them to like show support sa representative kaya lagi di pa ko elado. But that didn't stop me from, you know, preparing for the pageant. I had to get myself professionally trained by Miss Carla, if you're watching, the Queenmaker herself. She trained Steffi and Gazini. So, yeah, I had to really, you know, put my best foot forward. You know, knowing Cebu City, we have a lot of queens coming from here. Kung dili mag-title kay naay ka ng magic like runner-up. So it is a pressure knowing that I'm representing from that city. But at the same time, it, you know, makes me more goal driven to like pursue and to perform better, knowing that, you know, I'm representing such an honorable city like Cebu City. And so yeah, I did a lot of preparations in terms of how I talk and how I walk. And as the representative of Cebu City, how will you be able to stand out among the other contenders? That was really difficult because when I saw the list of candidates, a lot of these women have been exposed to like pageants already. And me being a rookie, it would kind of be difficult to stand out. But I focus more on my strengths rather than what I lack of. It's a lot of hard work, no, to join pageants. Pero sino ka padasig nimo to join this? And what was your life before? Katong wa pa ka ni apil og mga pageants. What motivated me was like the things I had to go through when I came out as a trans woman. I came out around 2020 during like the midst of the pandemic. And when I came out, I got like a lot of criticism because I don't look as soft as everybody else. Like I have a square jaw. I look masculine, to like put it the least. And I have been discriminated by it or because of it, especially online, because I, you know, present myself online. And that made me focus more on like educating people that trans women comes in different forms. Because I feel like a lot of the media, they just showcase like these trans women who has done already or like who has made improvements, and there's nothing wrong with that. And to end this interview, Miss Wei, what message do you want to give to all your supporters out there? My message is for them to be confident and to fully own their truth. It's difficult nowadays to come out because people would then judge you without even knowing your story. So I hope my experience gets to, you know, motivate people to stand up for what is right, to believe in themselves. Hopefully you can vote for me and you can support me on my journey. You can like the official page of Miss Trans Global Philippines so that you'll get updates as to what the happenings are. And the coronation night is going to be this coming May 21st. You can watch the coronation through a Facebook Live on the official page of Miss Trans Global Philippines. So I hope we get to have Cebu again onto the international stage. So daghang salamat, everyone. Daghang salamat also, Miss Wei, and best of luck para kanimo. Thank you. Kini ang GMA Regional TV Live. Nakuha sa usa ka aklanon ang labing unang gold medal sa Team Pilipinas sa 31st SEA Games nga gipahigayon ngadto sa nasod sa Vietnam. Ang nakaangkon niini mao si Francine Padeos ubos sa pancake silat nga paugnat sa kusog. Gihimong inspirasyon ni Francine ang iyang amahan kinsa anaa pa sa tambalanan nga nagpaalim. Bugat man ang gibitbit nga problema atol sa kompetisyon apan wa kini nakababag kaniya nga maangkon ang unang gold medal alang sa atong nasod. Karong buntaga, sayran tang iyang storya sa pagpaningkamot, ingon man dedikasyon aron mahimong malampuson dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ila-ilahon ta karon ang batanong Pinay nga nag-gold medalist sa 31st SEA Games Pencak sila. Tadong ila-ilahon si Francine Padios. Maayong buntag, maupay nga aga Francine at welcome dito sa GMA Regional TV Live. May gusto ka bang batiin ngayong umaga? Good morning po sa lahat po. Gusto pong batiin po kayong lahat na magandang araw sa inyong lahat kasi nga po tayo po ngayon ay
yung mga atleta po natin ay lumalaban po para sa bayan po natin. Una-una sa lahat, congratulations, Francine, for bringing the first gold medal sa SEA Games para sa Team Pilipinas. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Para po akong nananaginip. Kasi nga po, medal is, makamedal po sa SEA Games. Sa simpleng event nga po is parang, ang laki na pong, kumbaga ang laki pong pride nga makapanalo. Paano pa kaya pag SEA Games? Tapos, gold pa po. At Francine, ngayong may gold medal ka na, kanino mo ba i-dedicate itong gold medal na ito? Para po to sa dad ko, actually. Para po to sa family ko. Kasi nga po, parang sitwasyon po namin na komplikado ngayon. Parang ito po yung medyo nag-lighten up sa amin. Kasi nga po, ito po yung makakatulong po sa amin. Hindi lang po para sa akin, kundi sa sitwasyon po talaga namin ngayon. Naghihirap po kasi kami ngayon sa financial po kasi nga, yung dad ko po is na disgrasya noong December. Nasa private kasi siya ng hospital. Nilagay po namin siya sa private kasi nga po, para po mas maalagaan siya ng sobra kasi po medyo matanda na rin kasi yung dad ko. And we wish your father, na sana makarecover na siya soon, and your family as well for strength pa talaga. Thank you po. Sa una Ang pa lang, laking tulong po yung prayer na yan. totoo talaga. At marami pang blessings na darating because of this. Amen. Yes. In God's will po. Oo. Kung para sa akin. Oo. Claim na natin yan, Francine. Gustong malaman ng ating mga kapuso, Francine, kung paano ba nilalaro ang pencak silat? Ano po, yung pencak silat, isang martial art po siya na dalawang kategory. Standing, na which is yung combat po natin. Tapos, sini, artistic. Sa standing po, para siyang, sabihin mo natin, para siyang UFC as of now dahil sa new rules. Nga lang, medyo may konting protection. Bawal po pa rin baliin yung kalaban mo. Bawal mo pa rin siyang tamaan in certain parts, especially sa ulo. Like what you were saying earlier, napaka-physical din itong larong ito. Paano ka natuto nitong pencak silat? Sino yung mga nagturo sa'yo? First of all, dati po kasi taekwondo ako. Nag-strip lang po ako ng pencak silat nung parang na-in-love po kasi. Let's use the word in love. Parang kasi nga po, hindi naman po ganun kaganda yung galaw ko or hindi ko po mapapakita yung love ko sa sila kung hindi ako mai-in-love. So, na-in-love po ako sa family ko po sa Aklan. Kaya naman sa mga gustong sumubok din nito, lalong-lalo na yung mga tagahanga mo, Francine, ano yung advice na gusto mong sabihin sa kanila? Hanggat mahal nyo sa mga gustong sumali ng, hindi lang sa sport ko, kundi sa anong sport na gusto nila. Hanggat gusto nyo po yung sport nyo, hanggat mahal nyo po yung sport nyo, i-push nyo yung self nyo kasi nga, bubunga talaga. Bubunga yung hirap, bubunga yung pagod, yung pawis na binigay nyo. Mommies, daddies, i-push nyo po yung anak nyo, basta alam nyo kung gusto nila yung ginagawa nila. Kasi po, sayang po yung magiging bunga kapag sa una pa lang puputulan agad natin. Lahat po ng hirap, lahat po ng magandang bunga, sisimula muna yan sa maliit. And to end this interview, Francine, ano naman ang mensahe na gusto mong ipaabot sa ating mga kapuso viewers who's watching us right now? First of all, ingat po kayo lagi kasi nga po, kahit papaano, kahit po nakabaksin tayo may COVID po pa rin. Sana po mag-face mask pa rin po kayo, magdala po ng alcohol at mag-ingat po talaga kasi nga po, health talaga kailangan ngayon eh. Thank you. And thank you din sa iyo, Francine. Once again, congratulations! We're so proud of you. Thank you po. Kini ang GMA Regional TV Live.
Kinsay magtuo nga kining mabulokon og daw sama sa international fashionable wear gikan diay sa ukay-ukay? Sa unang tan-aw, daw magtuo ka nga kining mga bongga nga bisti nining usa ka fashionistang content creator mga mahalon og pang high-end fashion. Apan nagkantidad ra ni sa 50 pesos ngadto na sa usa ka gatos. Gigamit ni Felix ang iyang TikTok aron sa pagpaambit sa iyang kahibawo mahitungod sa fashion. Karong buntaga, sayranta ang tinguhan niya niini o ginabiun ta siya sa iyang mga gipanglaro nga mga content dinhilang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, maki-OOTD inspo kita sa paggamit og mga ukay-ukay nga mga silina. Let's all welcome John Felix Aguilar. Mayong buntag, maupay nga buntag. John Felix. May buntag, Miss Cecil, and may buntag kapuso from Central and Eastern Visayas region. And also, shout out sa akong fellow supporters to all my social media accounts. And especially to my TikTok followers, hi kaninyo dira tanan. Og sa ako ang palangga nga grupo nga Sticky Nation, and to my Constant Fix family, shout out. And lastly, thank you very much SK Tinago nga gitagon ko ninyo chance to have this interview diri sa inyong office. Yes, and now I'm fresh. Kaya na aircon diri sa kilid. Like, Hi, Miss Azel! Hello din ha, Felix. Daghang salamat usab sa pagdawat sa among imbitasyon. Una sa tanan, isip usa ka very fashionable person. Do you always think ahead ba sa imuhang mga sulubon for the next day? Honestly, kabaw ka, akang Miss Azel. Daghan jud kay nag-ask na kuno if ma-pressure ba ako nga every time da ako mag-dress up sa akong self kanang magunahon na ako everyday kung usa kong outfit. So right now I'll be going to answer that Miss Azel diri sa mga viewers. So yes, honestly dili ko ma-feel og pressure kaya ang kuha is kuha lang jud ko sa akong mga sanina. Para kanimo, Felix, how will you define fashion? Oh, yes. And you know what? Fashion for me is confidence, Jude. And yes, Kai, we all know confidence is not just siya, not internally, but in depends to the person of how he or she handles it, right? Speaking of confidence, daghan kayo ang nibilib sa imuhang pang-international level nga fashion looks, o di ba? Where do you usually Yes. get or you buy your stuff? Asam katingkuhan ini? Oh, so kana kay mo sa na reason why dagan o kanang dagan gisuporta nako kay lagi ang akong platform sa TikTok sad is I'm doing my akong platform is turning ukay-ukay outfits into expensive or into like dili siya gani siya kanang di mo siya makita usually sa dan like different siya nga style sa uban food. And mao na sa ukay-ukay ra jud ko pero magpasok ko mga outfits. Pila man po isagad ko ani mo budget imuhang magasto para sa imuhang mga fashionable na mga OOTD? Karon sa akong edad karon kay nag-start na siya ko bata ako. Karon kay mag-set na ko kanang range of 50 to 100 pesos for one set na siya. Dilo ra jud ko putog nga range kay if 150 no like sakit na siya. Felix, usay dakong tabang nga nahatag ni ining TikTok para kanimo ilabi na sa imuhang damgo nga mamahimong runway model and influencer. Thank you. Salamat jud kaayo na Miss Tedo then. Kanang question is grabe kayo tabang siya as in. And since I was given a chance to have this platform, na i-share na ko akong ideas turning ukay-ukay outfits into masterpieces and looking expensive kuno hay bisag barato na siya. Na-discover sad ko sa mga famous stylists here sa Cebu City like Geoff Lagria and Louis Gallego. Then dress up ko nila during ito mga fashion show, and then nilang Kim Arda with the famous social medias also gitang ko chance nga ma-collaborate nila while we're na fashion show me. And lastly is na-appreciate na ko ang TikTok jud kay na mga Cebu talent managers and reach out na ko. Then giyatagan mig higayon kauban sa ako mga kagrupo nga Sticky Nation to ramp in the runways. What's next for you? Unsa pay mga giandam nimo dinha para sa imuhang mga followers ilabi na sa imuhang TikTok account? Okay, you know what? Miss Azel, I'm so happy. Grabe jud ang kalipan ako karon. Even though ako mama padong mag-air ani nangutana siya if ni message ba daw na ako kay kanang
kamba daw to. Like, I can't imagine myself na sa tubangan sa itong viewers karon. Nandiyan ko sa TV with Nemo, baka kay ka. And then yes, ako mama kay OFW siya. And then, iya juning kina gi-make sure jud ba nga if kamba jud out ni nga naka-interview. But now, I'm proudly saying sa inyo tubangan karon guys na si John Felix Agres. Ug tungod ninyo tanan dili ta nako. So salamat kayo. Salamat. Dagang salamat Usab Felix and keep on sharing your passion inspo. Dagang salamat. Dagang salamat Miss Tedel. Kaganiha, atong nakauban si Sway Cañete, ang representante sa Dakbayan sa Sugbo alang sa Trans Global Philippines. Ug ato usab na sayran ang iyang advokasya sa pag-apil sa maong pageant. Samtang ato usab ni hinabi ang gold medalist sa SEA Games nga si Francine Padios kinsa malaumon nga suportahan ang pensaksilan. Og natudluan usab kita ni John Felix Agres kung unsaon nga mamihimong fashionista gamit ang mga ukay-ukay. Mga kapuso, bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi, ang mga nasinati natong sitwasyon, himuon unta natong inspirasyon, aron ka kita makalampos. Busa, ani kami ibilin nga pabound. Kinigikan ni Dale Carnegie, usa ka American writer and lecturer. Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. To view this episode and more, lagon lang mo sa atong official website, www.gmaregionaltv.com. And mga kapuso, subscribe na usab sa atong YouTube channel sa GMA Regional TV. Daghang salamat sa way puas ninyong suporta sa ato ang morning program mga kapuso. Hangtod ugma na usab, dinhilang sa inyong kapares sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live.